Hello mga ka-journey, kumusta? For today's video nga inyong masaksihan kay giuluhan ko kinig kwentong barbero nga diin inyong makita diri lang sa barangay Lumbangan and of course taring diring dapita nga atong VIP nga customer nga usa daw kini ka anak sa CEO nga nasalaag. Alright mga ka-journey, di na nato langay-langayon ug ako nang isaysay ang tibuok nga istorya nga nung gialutan kining bata. Kini si Baby Curtis Torco nga nipis kaayo og buhok. Ug ang barbero nga gaalot niya mao ang iyang papa ug mama. Gialotan siya tungod sa tumong og tinguha para mobaga pa ang iyang buhok. Unsa kaha katinuod nga kung dagulo ng usa ka bata mobaga pa ang buhok basta mao ni ang advice sa iyang lola sa mao among gisunod. Sa pamason nga kini matinuod. Ug pinaagi sa among pagtinabangay kami nalahutay ug nagmalampuson ng among tumong og tinguha. Hello! Lingin na kaayog ulo. Among baby. Ayaw ba? Sige, ina. Aba, Ayaw ba? aba, Ina. Sige. Say mama. mama, Say papa. papa, Say ayaw ba? aba, Tito. Say tito. dito, Say tita. Tata. Say nanay. nene, Asa imong kuko? Show nila ang kuko. Asang kuko? koko, Ana ang kuko. Sa alot papa, libreng alot. Kisa papa na. Kiss papa. Uy! Sige, usap. Kiss papa. Kiss papa. Kiss mama. Bye-bye. Say bye-bye. Bye-bye. te, Ayaw ba? aba.